Good morning! So, hagard kayo tong face, guys. Bala hagard. Basta kay makauntaan kay lamion. Lamion mang good ni. Let's put it, guys, Guys, Nan. Anami, anami. Anami. Anami, gid. Tapos butngan og suka. Wow. Wow, suka nga mahalang-halang, bahalag hagard, wala kay panghilamos basta kay makaon na taani. Sabay higop. Ilan to pala? Dapat ba ba kabilo? Isa dami just sila sa binanggit. Healthy body. Wala pa. Salukon pa. Hindi. Pahambog mo ba ila? Kaon ka. Sa makaon kiti. Nagpabakal pa sa kanudils. Pagkaan mo lang sa list. Kalami sa say tawagan ni ning shell say tawagan. Alimasag unya ang imong sabaw shell. Alimasag. Tanan. Alimasag tapos ang sabaw mo shell. Oh wow, kalami. Perfect combination, guys. Sorry guys, because this is my favorite.